روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست. امروز 22 ایون منظورتان. در 10 دقیقه از آن خواهیم گفت. در حالی که تاجیکستان وجود کووید 19 را در کشور تصدیق کرد، کمیته دین میگوید فعلا درباره نمازهای دست جمعی تصمیم گرفته نشده است. رهایی معصوم عبدالحق سرخطی پیشین مسجد نوی شاه منصور با 2 همراهش از بازداشت. طالبان دیروز به مرز تاجیکستان برآمدند و صرف نظر از فرمان پوتین دادگاه روسیه قرار اخراج 10 مجرم را صادر کردند. کمیته دینی تاجیکستان به آزیا پلوس گفته است در پس منظر اعتراف مقامات تاجیک درباره بازگشت کرونا ویروس به کشور هنوز تصمیم درباره محدود شدن نمازگزاری در مسجدها گرفته نشده است. به قول افشین مقیم سخنگوی کمیته دین، فعلا در این زمینه از جانب وزارت تندرستی و استاد جمهوری مبارزه با کووید 19 دستوری نیست. عبادتگاه ها در تاجیکستان در پی خروج کرونا ویروس از بهار سال گذشته بسته شده از 1 فوریه امسال اجازت نمازگزاری را داده بودند. خاطررسان میکنم که دیروز مقامات تاجیکستان تصدیق کردند که حالتهای نوی صورتیابی ساکنان با کووید 19 در کشور ثبت شده است، ولی آمار بیماران را اعلان نکردند. تا روز گذشته مسئولان گزارشات درباره به این ویروس گرفتار شدن و فوتیدن ساکنان از آن را رد می‌کردند. ضمناً نوع جدید بیماری کووید 19 که با نام دلتا شناخته می شود و در سراسر عالم پخش شده است، با واکسن ضد کرونا ویروس تا حد معین مقاومت داشته است. روز 21 ایون سازمان جهانی تندرستی گفت طبق بعضی شهادت ها نوع دلتا بیماری کووید 19 که ابتدا در هندوستان ظهور نمود با واکسن ها تا حد مقاومت دارد، اما صرف نظر از آن تاثیر واکسن ها بر مقابل این بیماری سراسری خیلی مهم باقی میماند. طالبان اصلاح بعد از ولایت شمالی قندوز افغانستان را که در مرز با تاجیکستان قرار دارد احاطه کردند. پلیس این ولایت میگوید 20 ایون طالبان عملیات در قندوز را آغاز نمودند. نصف روز 21 ایون مرکز استان را احاطه کردند. انعام‌الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز ابراز داشت که قرارگاه پلیس تحت کنترل طالبان است و آنها در مسافه تخمینا 1 کیلومتر از مرکز مأموری این ولایت شهر قندوز قرار دارند. طبق اطلاع همین منبع، طالبان راههای پیوست کننده ولایت قندوز با دیگر مناطق افغانستان را زیر تصرف قرار دادند. طالبان همچنان منطقه امام صاحب واقع در مرز با تاجیکستان را اشغال کردند که در انتقال مال و کالا از آسیای مرکزی اهمیت بزرگ دارد. بعد آغاز بیرونشوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی زیر رهبری آمریکا، طالبان 10 ناحیه را اشغال نمودند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد تصدیق کرد که منطقه امام صاحب زیر نظارت طالبان است و افزوده است که طالبان تا حال عملیات در شهر قندوز را شروع نکردند. برمیگردم به تاجیکستان. عبدالحق عبیدوف سرخطی پیشین مسجد جمعه مرکزی نوی شاه منصور پس از 3 ماه بازداشت آزاد شده است و همراه او 2 نفر دیگر عزیز ترکوف و احمد خوجه تبرف هم رها گشتند. یک منبع از مقامات امور داخلی شهر وحدت دیروز با تصدیق این خبر گفت معصوم عبدالحق در منزل زیستش قرار دارد. در ماه اپریل همراه با عبدالحق عبیدوف 4 ساکن شهر وحدت و نوی رودکی ابوذر شوخی، عبدالله محمداللهیف، عزیز ترک و احمد خوجه تبرف بازداشت شده بودند و به گفته پیوندانشان با عبدالحق رشته خویش و تباری داشتند. عبدالحق عبیدوف به عضویت در حرکت ممنوع سلفیه متهم میشد، اما دوستانش گفتند بازداشت او پس از سخنرانیش درباره پیشواهای دینی در مراسم ویدو و دفن داملا حکمت الله تاجیک‌آبادی صورت گرفت. میرویم به روسیه. حامیان حقوق مهاجران میگویند با وجود فرمان نوی ولادیمیر پوتین اویدی دراز کردن مهلت امتیاز، روزهای آخر در مسکو و سنت پترزبورگ از 10 زادگان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان شکایت دریافت کردند. محمد جان صابر و حقوق شناسی مرکز تونگ جهانی به رادیو آزادی گفت از 15 تا 20 ایون دادگاه‌های مسکو نسبت 42 نفر مهاجران از آسیای مرکزی برای نداشتن پتنت و یا دیگر سندهای بود و باش قرار اخراج یا خود دپورت صادر شده است.
маркази тунг-ҷаҳонӣ аз болои ин қарорҳо ба суди шаҳри Москав муроҷиат кардааст. ҳамчунин ҳуқуқшиносони марказ рӯзи 19 июн барои аз шӯъбаи полиси Санкт-Петербург раҳо намудани 20 муҳоҷир мусоидат кардаанд. кормандони полис бо роҳи таҳдиди ихроҷ намудан аз муҳоҷирон 5300 рубл пора талаб карданд. ҳамин тавр як корбари радиоозодӣ рӯзи якшанбеи гузашта шоҳиди боздошти муҳоҷири тоҷик дар Санкт-Петербург шудааст. ба гуфтаи мусоҳиби мо, кормандони полис дар нисбати муҳоҷир аз зӯр истифода бурда телефонашро шикаста ба ангуштони дасташ осеб расонданд. ба гуфтаи ҳуқуқшиносон, мақомоти интизомӣ фармони нави Путинро, ки охири ҳафтаи гузашта ба ҳукми иҷро даромад, нодида мегиранд ва ё мегӯянд хабар надоранд, дар ҳоле ки тибқи ин фармон то 30 сентябри имсол мақомот ҳақ надоранд муҳоҷиронро аз қаламрави Русия ихроҷ кунанд ва ё дар бораи манъи вуруди муҳоҷирон ба ҳудуди ин кишвар қарор қабул намоянд. дар Москав мемонем. дар ин ҷо фаъолияти ронандагон бо шаҳодатномаи хориҷӣ манъ карда мешавад. дар ин замина департаменти нақлиёти пойтахти Русия ба ширкатҳои таксӣ мактуб фиристодааст. дар он гуфта мешавад, ки бо ронандагони камтаҷриба ва дорои шаҳодатномаи хориҷӣ ҳамкорӣ накунанд. дар сурати ғайр кор то ба додситонӣ кашонида хоҳад шуд. ҳамакнун дар хадамоти таксӣ дар Москав соҳибони шаҳодатномаҳои ронандагии Русия ё Қирғизистон ва шаҳрвандони ҳаққи кор кардан доранд, ки дар кишварҳояшон забони русӣ ҳамчун забони расмӣ истифода мешавад. бар илова, ин ронандагон бояд беш аз 3 сол собиқаи корӣ дошта бошанд. сабаби пеш гузоштани талаботи мазкур зиёд шудани қонуншиканиҳо гуфта шудааст, ки дар соли ҷорӣ аллакай 1700 ҳолат сабт гардидааст. мақомоти Русия мехоҳанд бо ҷорӣ кардани имтиёзҳои нав донишҷӯёни хориҷиро барои таҳсил дар ин кишвар ҷалб кунанд. ба гуфтаи муовини раиси шӯрои федератсия Константин Косачёв, ҳамчун имтиёз, роҳгирои бепул то ҷои таҳсил, суғуртаи тиббии ройгон, баланд бурдани стипендия ва ё идрорпулӣ ба нақша гирифта шудааст. ҳамзамон Россотрудничество низ мехоҳад имкони ба таври фосилавӣ супордани ҳуҷҷатҳои довталабони таҳсил ба донишгоҳҳои Русияро фароҳам орад. Русия қасд дорад шумораи донишҷӯёни хориҷиро то 3 соли оянда ба 425 000 нафар расонад. ҳама сола барои қабули ҷавонони тоҷик ба донишгоҳҳои ин кишвар 630 бурсия ҷудо карда мешавад. Сархатти рӯйдодҳост тақдиматон. Бонки Осиёи рушд ба Тоҷикистон 462 миллион доллар медиҳад. Ба гуфтаи Вазорати молияи Тоҷикистон, ин маблағ дар давоми 3 соли оянда дастрас хоҳад шуд. Чунин тасмим дар пай мулоқоти вазири молия бо намояндаи Бонки Осиёи рушд дар Тоҷикистон гирифта шудааст. Тибқи нақша, ин маблағҳо барои татбиқи лоиҳаҳо дар бахшҳои гуногуни иқтисодиёт, энергетика, нақлиёт, маорифу илм, тандурустӣ, амнияти озуқаворӣ, ҳифзи муҳити зист ва идоракунии давлатӣ то соли 2024 равона карда мешавад. Бонки Осиёи рушд яке аз бузургтарин кӯмакрасони молиявии Тоҷикистон ба шумор меравад, ки шурӯъ аз соли 1998 ба кишвар ҳудуди 2,2 миллиард доллар ҷудо кардааст. аз ин миён 1,6 миллиард доллараш ёрии бебозгашт мебошад. охири ҳафтаи гузашта дар канали Ҳисор ҷасади як марди тахминан 50-55 сола рӯи об баромадааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, баъди дарёфти ин хабар дастаи зудамали наҷот ба маҳалли ҳодиса фиристода шуд. наҷотбахшон бо кӯмаки сокинон ҷасади марди ҳувияташ номаълумро дар мавзеи зери пули ҳаёти нави пойтахт ба соҳил бароварда ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. аз рӯи ин ҳодиса парванда боз шуда талош доранд шахсияти ғарқшуда ва сабабҳои ҳалокати ӯро мушаххас намоянд.
дӯстони азиз, ҳоло бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар тоҷикистон маълумот медиҳам. имрӯз 22 июн бонки милли $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 49 дирам таъин кардааст. қурби рубли русӣ нисбати дирӯз поин рафтааст. 1000 рубл бар ивази 154 сомониву 40 дирам хариду фурӯш мешавад. бинандагони азиз, бо ҳамин нашри навбатии сархатти рӯйдодҳоро поён мебарам. Ташаккур ки моро ҳамроҳ будед. агар хабару назар доред, лутфан бо мо дар миён бигзоред. 3 соат пас дар барномаи ахбори озодӣ дар хидмати шумо айзон қарор хоҳам гирифт. то он дам барори кор.